ଆମର ଆସିବାର ଖୁସିରେ ଇମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ତେଲ ନଦୀ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭଞ୍ଜା ସମାଜର ଛୋଟିଆ ସଚେତନ ପାଇଁ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିଟ ରଖା ଯାଇଥିଲା ଆରି ଯେନ୍ଟା କି ଇ ଭାଇ ମନକେ ଆମ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ତମର ଗାଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକରି କହିଲା କି ସେମାନେ କିଛି ଖୁସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁଛି କରିଛ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଡାଲି ହଉ ଭାତ ଟିକେ ଏମତି କରାହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଲାଗିବ ବୋଲି କରି ଆମେ ଆଜି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଆଜି ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜର କାମ କାମ ଛାଡି କରିବି ହଁ ଆସିକରି ଆମର ସଭାନେ ବି ଟାଇମ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଲାଗି ରୋଷେଇ ବାସ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ତେଲ ଲାଗୁଛି ନଦୀ ଗାଁର ଯୁବକ ଭାଇ ମାନକେ ମୁଁ ପୁଣି ଥର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନେ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ ତମର ଆବାର ଲାଗିବି ଆର ସଂଗଠନ ଗଠନ କରବାର ଲାଗି ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମାଜ କେ ଆଗକେ ନେବାର ହଁ ଲାଗିବି ହଁ ଏନ୍ତା ଏକା ଉତ୍ସାହିତ ସବୁବେଳେ ତାର ମନ ନେ ହୁଁ ଥଉ ହୁଁ ଆରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ହେଇକରି ଥାତ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦିନେ ଆସିକରି ଆମେ ଯେନ୍ତା କହିଲୁ ସେମାନେ ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ ଏକାଠି କରି ଗୁଟେ ପାକେ ଆମର ମିଟିଂ ରେ ବି ଜଏନ କଲେ ଆରେ ଆମର ସାଥ ବି ଦଉଛ ଆରେ କେନ୍ ଜାଗା ନେ କେନ୍ତା ହଉଛି ସେଟା ବି କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ବୁଝାଇ କରି କହିଲେ ତମର ଯେନ୍ତା ଚାଲିଛି ସମାଜ ରୀତିନୀତି ଆମର ବି ହେନ୍ତା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯେନ୍ଟା କି ଏ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବକେ ଜୁହାର ଜୟ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଏମିତି ଜୟ ସମସ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମାଜ ଜୁହାର ହୋ ଭଲ ଭଲ ଜୁହାର କାଁ ହଁ ହଁ ବସ ଆସ ଆରେ କହ ଚାଷ ବାସ ସରିଲା କି ନି ନାଇଁ ହେବନା ବସ 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 ହବାର ନେବେ ଖାଲି ମଖା ଧାନ ଲେହେର ଲେହେଲା ବୁଝ କି ନାଇଁ ଲେହେର ଲେହେରା ବୁଝ କି ନାଇଁ କାନ୍ଦୁଲ ଥାଟା କସୁ କାନ୍ଦୁଲ ଅଛି ଭାଇ ହଁ ହଁ ଏଟା ଜନରା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଭାଇ ଝୁନଗା ଝୁନଗି କୁରୁତ ଦୁଇ କଥା ଲାଇନ ଜୋନ୍ଦ୍ରା ଯଦି କଲେ ନେକି ଗୋଟେ ଲାଇନ କାନ୍ଦୁଲ କୁଉଡା କୋଉଡି କୁମଡ଼ା ସେଟା ଜନ୍ଦରା ଆଣ୍ଟି ଆର ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଭଞ୍ଜିଆ ଲୋକର ବଲସି ନା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଚାଷ ମାନ କରୁଲେ ଭାଇ ଏବେ ହେଇ ଚାଷ ମାନେ କରବାକେ ହଉଛେ କି ମିଲୁଛେ କି ନି ମିଲବାର ଏବେ ବିହନ ଇ ବିହନ ମାନେ ବିରି ହଉ କୋଲଥ ହଉ ତମର ମୁଗ ହଉ ହେଟା ମାନେ ମିଲଛି ଜୋନରିଆ ମିଲବାକେ ଚାଷ ବାକି କରବାଟା ହୋ ହଁ ହେଟା ମାନେ ମିଲବାଟା ମିଲଛି ହଁ ବାକି ସରକାର ଥୁ ବି ଚନା କେଟା ନାଚନା କେଟା ମକା ବି ମିଲଛି ସବୁ ମିଲଛି ହୁଁ ଯେ ବାକି ଏ ଜନରା ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ବେଶୀ ହେଲା ଦିନୁ ହୁଁ ଏବେ ତମର ତିଲ ଗୋଟେ ନି ହେବାର ପଟି ତିଲ ନି ହେବାର ହଁ ଏତନ ତମର କୋଲଥ ନି ହେବାର ବିରି ନି ହେବାର ହୁଁ ଶେରଷ ନି ହେବାର ହୁଁ ନେହେଲେ ଶେରଷ ଯେନ୍ତା କି ତମେ ଧାନ କାଟି ଭଟା ଧାନ କାଟି ଦେଇକରି ଜ୍ୟୋତି ଦି ଶେଷ ବୁନ ଦେଲେ ସଲାକେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଶେରଷ ହୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ମଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମଡିଆ ହଁ ମଡିଆ ବିକାଶ ମଡିଆ କେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି ମଡିଆ ଲୋକର ମଡିଆ ବହୁତ ଭିଟାମିନ ଅଛି ତ ଭିଟାମିନ ଅଛି ଗୋଟେ ମିଲଟ ମିଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯଦି ତ ମଡିଆ ଚାଷ କରୁଛ ମଡିଆ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 5,000 ଇନ୍ତା ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଦିଆ ହେଲା ମଡିଆ ହଁ ତମକେ ଦିଆ ମିଳିଲା ହଉଛି କି ମଡିଆ ମିଳିଲା ତ ମଡିଆ କେ ତମେ ରଖିଛ କି କାହାକେ ଦେଲ କି ବିକି ଦେଲ ନାଇଁ ସେଟା ରଖିଛୁ ରଖା ହେଇଛି ତ ଭାଇ ଏତକେ ବି ତାରି ଆମର ଖଉଛ ତାରି ବୁନବା ଏତିକି ବୁନୁଛ ହଁ ଏତକେ ବି ଆମର ଭାଇ ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମାଜ ନେ ଭାଇ ଭୁକୁଆ ଅଛତା ଭୋଗ ବୁଝିଲ କି ଆସକ୍ତା ନାଇଁ ଭାଇ ତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କଥା କହିସି ହୁଁ ଆମର ହଉଛି ଜମାଦାରପଡା ଭାଇ ଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଭାଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏଟା ଭାଇ ଆର ଗାଁ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗପଡା ହୁଁ ଯେନ୍ଟା କି ପଞ୍ଚାୟତ ରେ କାର୍ଡ ପ୍ରତି ହାଇ 5-5 କିଲୋ ତ ଦେଲା ହାଇ ଗୋଟେ କାର୍ଡରେ ଭାଇ 5 କିଲୋ ଏନେ ଗୋଟେ କାର୍ଡରେ 5-5 କିଲୋ ହାଇ ଦେଲା ସେଟାକେ କାଁ କରିଛ ଆମର ମା ଭୟଣ ମାନେ ଯେତେ ମଡିଆ ତ ଏକ ଚାଷ ବି ନି କରବାର ନି କରବାର ବିହନ ବି ସରକାର ବି ଯୋଗାଇ ଦଉଛି ହାଇ ତଥାପି ତାର ଫାଇଦା ଉଠା ନି ପାରବା ନି ପାରବାର ସେଟାକେ କାଁ କରିଛ 5-5 କିଲୋ 5-5 କିଲୋ ସବକେ ଦେବା ଭ ସବକେ ଦି ଦେଲା ହାଇ ତ ଆମର ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମାଜର ଲୋକ ବସିନା ଆମର ହାଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବସିନା ହାଇ ତାକେ କିଆ କରିଛ ସବୁକେ ଯେନ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛେ ହାଇ ମଡିଆ ହାଇ ତାକେ ବିକି ଦେଇଛ ନା ପୁରା ବିକି ମୁଇଁ କେତେ କହିଲି ମନା କଲି ହାଇ କି ନେଇ ବିକ ଏଇଟା ବୁନବାଟେ ଆର ବିହନ ରଖବାଟେ ଆରି ହାଇ ଚାଷ କର ଖାବାଟେ ଖରା ମାସେ କାମ ଦେସି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଫ୍ରି ନେ ଦେଇଛେ ସେମାନେ 3 କିଲୋ ଖାଇଲେ ବି ତ 2 କିଲୋ ବୁନବା କଥା ହଁ ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଫ୍ରି ନେ ଦେଇଛେ ହାଇ ହେଟା କି ଆମର ଲୋକ କରୁଛ ମା ଭାଇ ସବୁକେ ବିକି ଦଉଛ
যে বিকবা কথা কাঁ এটা আমার এবার নিবিগত ইবাক নি বিকত আমার আড়ে বিকুছ সেটি লাগি মই কହୁছে তোমার আড়ে বি বিকসত কে বলুছ নাই 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 নি বিকত আমার এবার একচুয়ালি নিবিগত তোমার বাটে মড়িয়া খেই জানিছ মড়িয়ার গুণ জানিছ মড়িয়া চাষ করুছ আর আমার আমার এবারে নাকি তোমার বর্ষার जो শীত जो जेठ जो মরিয়া পেয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি भी জানছি মরিয়া পেয়ে দেখো ভাই ভাই ইমন হচ্ছে ইমন বি আমার ভঞ্জিয়া লোক ইমনে মড়িয়া সরকার দেলা আর মড়িয়া চাষ বি করছত আর তোমার হে বাটার লোক যেতি আছে মরিয়া পে যদি খেলা বেলে নাকি এই হগা ধরছি নলে এই ওরকা যাকো কজিয়া হইছি এটা তো এটা হচ্ছে মেন ইমন के जे মড়িয়া पे शूट करूছি तो আমর বাটার লোক মরকে মা ভয় মরকে शूट নি করবা যেনটা কি কিরা মকরা খালা চুল के सरकार দেলেবে সেটাকে খেবা লাগে নি কদরা আর আমারই লেভেল লোক দেখো আর একটা কথা কইছি তো এই লেভেল কাজে গোটে এইটা খরিদি গোটে খরি মরিয়া পে যদি খইছ হ্যাঁ তোমার বয়সের জন্য খরার বাগ নি খেত চরা সেটকি বেলে ঘামে তবে সকাল ঠান্ডা বেল বসে পিই বুলত তেলিয়ে কি পেন পিই বাড়ে নিছে আর তোমার বাটার লোক মানে ভাত খেয়ে করে বুলত তো বালতি বালতি বি পেন পিই রে আমারই মন নেই আর হেমন যদি আমার সঙ্গে ঝাড় জঙ্গল বুলবে ঝাড় জঙ্গল ভিতরে মরি দিবে আচ্ছা পেন না লাগা যদি গলে তো কিছু মন লাগি শিখ মুই আমার ভঞ্জা সমাজ सबके पूछे আমার যে দেখি আদিবাসী র পরম্পরা পালন চাষবাস করুছ মরিয়া কর মুংফলি কর কান্দুর কর বিলি কর কিছু গোট রক্ষি কর কিন্তু মরিয়া যে সরকার দউছে 5-5 কিলো দউছে তাকে বিকুছে সেটা ভাল কথা নাই ভাল কথা নাই সরকার ফ্রি রে দউছে হাই তুমি যে তাকে বিকি খাবো বলে তোমার ভুল সে তো পয়সা নি মাগবার এতে লাগি কইছে সরকার যেটা দউছে খাহা लेकिन लोकर ले यार व्यापार नहीं करो आपन के माने सरकार तरफ घर किछ सुविधा मिलिছে कि नहीं हमके नहीं मिलला तो এটা और मेन पॉइंट কথা কইছে আমার ঘরে বাঁধি করা দেখো এটা ঘর দেখি পারথেব এটা সব জরি লাগিছে বর্ষা মাসে তো প্যান গলু থিবা গলিত গলিতে বিনা নি গলবা के জরি ডাকি রাখা ঘরে জিকর করে লেবে হ্যাঁ গছ কে বনালাটা কাটি কুড়ে দালাটা কেতে বর্ষ রেবা সরকার কিতে সুবিধা তো নেই দালা কি না না আসিছে তো নি আলা এটা এন্তি ঘর গোটলা বড় লম্বা এর ঘর গলা যেন বসে মু দুঃখে পড়লি হে বসে এটা ঘর ভইটি গলা ভইটি গলা के পিলা উনকে তেল এটা ছোট একটা করি মানলি হ্যাঁ তো এটা এই কথা তো সরকার বুঝবা কথা যেনটা কি আমার আদিবাসী লোককে সবুটা সুবিধা করেছে বলে সরকার কইছে খালি থতনে সে কই দউছি কি ঘর দুয়ার के सर्वे करिनी बोलबार कार घर আছে কার নিঙ্গে সেটা भी দেখবার নি सबके तो घर नहीं मिलला ना কাকে ঘর মিলিছে নি মিলিছে সেটা भी দেখবা কথা কমসে কম আমার বয়স কত হ্যাঁ টেনশন পৌঁছো কে 60 বর্ষ লা না কেতে পৌঁছো 1000 টাকা का পৌঁছো आज जे 3000 টাকা দেবি বলি कर कहला सरकार नहीं देला के जिनसे सुविधा हला ना नहीं हला खाली कोई छे भाई लेकिन पैसा दबार तारना नहीं सरकार 1000 টাকা পৌঁছো নি के भाई 1000 টাকা পৌঁছো ঠিক কথা কিন্তু ঘর গোটে নিয়াতি ভাবে না ঘর ঘর নিয়াতি মিলবার কথা हां ঘর গোটে দরকার আজ্ঞা ঘর तमर दुई जन के मिलसे के पेंशन नहीं मके जने के ताके नहीं मिलला तांकर भी पेंशन पावर बयस हे गला ठीक है तो बाहर के आसो देखो एतके बयस के लोग के जदी पेंशन नहीं मिलबा आरी सरकार जदी से लिस्ट नहीं देबा बोले बोल रे तमर केते हला वर्ष तुमके केते यार भी 50 55 भेटे दिरे 50 55 आजि काले तो फर्जरी भी चाली छे जेनटा कि जार 20 वर्ष जे ताके 60 करा होचे और हेल लोग के पेंशन दोचे सरकार जेनटा कि बिना चेक रे आई लोग मन तो सब पेंशन पावर लेख ही गले ताकर 60 ही होला ताकर भी 60 ही होला बुढ़ा बुढ़ी घर ते भी नहीं लेकिन पेंशन मिलु छे गोटे लोग के मिलु छे गोटे लोग के नहीं जेनटा कि दुई लोग के मिलवा कथा है कि नहीं हां जी तो धन्यवाद मिली बात को भल लागला नमस्कार जेनटा कि दिन के दिन हमर परंपरा के छाड़ी दउ बाल में को छाड़ी देले करले भी गतुर ले कुला कुली सब बनुले कि नहीं लह बूटा मन के हैं खली दोना सब चीज ले जगह आजि काली खली दोना भी सियाल खली सिलुरले डोंगर पाले तो पत्थर तो अभाव नहीं गे आजि काली नहीं के तो कंपनी खली ही गला जेनटा कि कागज खली झिल्ली खली सेटा के व्यवहार होजे जेनटा कि व्यवहार होबा कथा नहीं से हमर आदिवासी लोग भितर हमर जेहेतु जंगल हमर बस बास सब किछि हमर हाथे আছে আছে कि नहीं तो এই জিনিস মকে ছাড়ো आरी खली पतर व्यवहार करो आरी कंपनी खली मन के सब के छाड़ी दियो इरा कुमड़ा कार होते हैं
बाबू ई कुमड़ा के पधारू छे मुई ई कुमड़ा कार घटे बोलू छे एटा सब निजे कमेरलो ने के घिनी आनलाटे हां हां एटा बिका बिकी करबाटे केनता है एते गुरा कुमड़ा एटा हम के भेटकी गुरा देखि दिल के गोटे ट्रक लोड कोले हवा हैं है कि नहीं देखो जेते साइड रखला नी पारो हेत के नी पारबो जेते के नी पारो जाके कुमड़ा जे दरकार আছে এটা গোটে গোটে বিকলি কেতে জিবা কেজি পাস নি কা কেজি কেতে পড়ছি তা 10 টাকা কেজি হেলে চলো তাঙ্কর ঘর গটি জিবা তাঙ্কর ঘরে কি কোন আছে কে কেটা আছে কি পছাই কে দেখো আসো আসো ঘরে কেন আছো ঘরে আছো কা ওই আসো আর কে মার্কেট কে নিছো हिंदी তোমার লাগে না पद्मने পদ্মনে नायक नहीं पद्मने भुंजिया ভুঞ্জিয়া हे हां हां टाइटल हम लेके तुम भुंजिया बोल हां हां हम भी भुंजिया लोग है ना ओय हमें खाली भुंजिया लोग लागेगा बोलू छु ओए कार घर केटा घर अछि कि नीटा टिके सरकार के जणावा लागी हमर भुंजिया लोग केन जगह ना केनता अछत बोली हम बोलू छु तो तमन ना पद्मिनी भुंजिया चलो ओए तो तुमके सरकारी सुविधा केटा मिलु छ पेंशन को तो मिली चार चौल मिली पेंशन और मिलु छ 1000 ओए 1000 अरे चौल मिलु छ चावल मिली 35 केजी अच्छा अरे क्या सुविधा আছে किसी सुविधा नहीं करवाना किसी सुविधा नहीं मिलवा लाइट আছে लाइट दीजिए कि नहीं नहीं लाइट के भांगी नेला देखो लाइट दिथिला पुणी से लाइट के काटी देछे काटी दी तार पर गुड कथा तम ई घरे ना के होई घर में ई घरे ना इटा गले इंदिरा आवास घर मिले छै कि नहीं जिंदा इटे प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री इंदिरा आवास तो आगे मिलु ला बोलो होए एबरटा प्रधानमंत्री आवास योजना तुमके एती सुविधा मिलु कि नहीं मिलबो नहीं तो योजना ने भी गुड घर मन मिलु हेटा मतलब योजना पर तो हां हां आदिवासी घर होए पूर्ण घर ई गारे में सेम प्रॉब्लम भाई जेंटा की जहाँ भी थिला ताके भी फिर काटी दो जहाँ भी थिला इटा होता हमर सरकार रो भूल पॉइंट जेटा कि गरीब लोक और मां बहन के किछि के नहीं देखबा जेटा कि गरीब बेकार पेंशन भी दे गला 3000 पेंशन भी 3000 दे कला सेटा भी नहीं
ଦଉଛେ କି ନାଇଁ हम केबे मजा में 3000 की 2000 फुट पहला ହଁ ଘରଟା ନିହାତି ଦରକାର ଘର ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଘର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବିଧବାକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଘର ମିଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଛେ କି ନେଇ ଜାଗବାର ଯେ ସରକାର ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ ଫୋକସ କରିବା କଥା କମ ସେ କମ କାର ଘର ଅଛି କାର ନିଙ୍ଗେ କେନ୍ କେନ୍ତା ଖଉଛେ କେନ୍ କେନ୍ତା ପିଉଛେ ଖାସ করে আমার আদিবাসী লোককে বলছি না আরে গরিব দুঃখী লোক আদিবাসী লোক বলেন যে গরিব দুঃখী লোক যেনটা কি এ সুবিধা नहीं পারবা পানি অসুবিধা তোমার গাঁতি আছে কি গো বোর ফোক আছে কেন্দ্র সুবিধা প্যান পাইপ সুবিধা এইটা করতে আছে গো হ্যাঁ? আর কিছু নেই এটা নলকুয়াটা ওই নালকুয়া ঠিক আছে এমনি বড় টাঙ্কি বসে ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିନେ এই ভিতরে পদক্ষেপ নেওয়া কথা क्या কাজে বলে আজিকালি দুনিয়া হচ্ছে অনলাইন দুনিয়া হো তো নি भी পারে পাকে চেষ্টা भी করবার চাষী করি কি তোমারটা কলনে কি নি কলার এতকি भी পচারবা কথা আমার সরপঞ্চ আমার ভিতরে ଦୁଇ ପକଡ଼ା ନେଇକି ତ ପରିବା ବଢିଗଲା ବୋଲି ମଜବୁତି ହଉଛେ ହଁ ଆଉ କେନ୍ତା ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରେ ଜଣେ ବୋଲି ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ଘର ଦିଟା ଛୋଟିଆ ଘରରେ 4 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଶୁଇ ନିଅ ବସି ନେଲା ପରା ହଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ଭଲଟା ଗୋଟେ କରବେ କାହିଁକି ହଇ ସେଟା ତ ସୁବିଧା ନିକା ବନେ ମାନେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ବି ମା ପାବା କଥା ସେ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ନେଇ ନା ଯେଟା କି ଚଉଲ ଗୁଡେ ପଉଛନ୍ ଆଉ ପେନସନ ଗୁଟେ ତ କମ ସେ କମ ମୁଇଁ ଆମର ଇ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ର କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ତମର ତେଲନଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ର ତେଲନଦୀ ଗାଁ ର ଇ ବୁଢୀ ମାର ଦୁଃଖ ଏଇଟା କି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କେ ବୁଝବାର ପଡବା ଇ ଗାଁ ର ମେମ୍ବର କେ ବୁଝବାର ପଡବା ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଘର ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ କରବାର ସୁବିଧା କରୁନ୍ मुई इटा तुमको अनुरोध करी कहूछे जेनटा कि खरा वर्षा इचे घर बरस बरस कटी जोचे तथापि किन पचारि कर नि देख तो ये जिनिस मन के हमके देखर बहुत दुख लागुची आर कष्ट भी लागु आमर भले एंती गरीब लोग माने जदी एंती थिमु बेले सरकार के भी हम भल लागबा सरकार जदी हमके भल करि नि देखबा बेले हमें जिन सरकार के भरोसा करिछु तार पर हमर विश्वास टा उठी दिबा ई मां के देखो आर तार घर के देखो आर तार चेहरा के भी देखो तार सुखिला सुखिला चेहरा ने हस बोलबा टिके घर द्वार को ठेले केते खुशी दे रहता जेंटा कि सबके मिली सारला गोटे गोटे मुई देखु छ जगह ती गोटे गोटे लोक नाने दुई दुईटा घर पास ही सारला केन ही पास ने आला मुई भी नहीं जाने जेंटा कि ताकर नारे गोटे भी घर पास नहीं तो ई गां रो तेल नदी गां रो सरपंच जे भी अछो मेंबर जे भी अछो दया करी मात दुख के बुझुन आर सपोर्ट करी जुहार